नमस्कार मु शांतनु त्रिपाठी आपण को स्वागत करुचे मो चैनल माइथोलेट शरण को। आज आम शुणा सच्चिदानंद राउतराय द्वारा लिखित एक क्षुद्र गल्प चुंबन। मिशनारी स्कूल रो हेडमास्टर जनाथन सामलकर एकमात्र कन्या अनिमार विवाह लपक्षरे जो दिन राति खूब भोजीर आयोजन होइथिला। चतुर्दिगर हास्यरोल संगीतर मृदुमंथन कोलाहल एवं सर्वोपरि नृत्यर चपल छंदरे समग्र घर मुखरित होई उठुथिला। अंटा पर्यंत कला रंगर कोट पिंधि भड़ाटिया परिवेशक गण एठी सेठी जमा होइथिले आउ मझिरे मझिरे अकारणरे याड सियाडे धां धपड़ करुथिले। ए समस्ते मिसी जेउ गोलमाल करुथिले ताहा निर्जन साहिटार निस्तब्धता को चूर्ण विचूर्ण करि देउथिला। अनेक कौतूहली अनिमंत्रित चक्षु बाहरे छिड़ा होई कथा कौन भाबी अत्यंत आनंद अनुभव करुथिले। समस्त खाद्य द्रव्य प्रस्तुत हेलानी कि नाही देखिबा पई राति प्राय 11टा समय घरर मालिक जनाथन बाबू रोष घर आड़कू अग्रसर हेले। रोष घरर चटाण ठारू आरंभ करी कड़ी काठ पर्यंत समस्त स्थान धुआं भर्ती हो जाइथिला। 36 रकमर क्षुदा उत्तेजक गंध ता भितर पूर्ण हो रही। दुईटा टेबुल विभिन्न धरणर उपादेय आहार्य और पानीय द्रव्य भरा। तन्मध्यरे ठीक मध्यस्थल ईषत् क्लांत भावरे जेउ स्वास्थ्यवती सुंदरी रांधुणीटी विशेष भावरे कार्यव्यस्त थिले तांकर नाम लतिका नायक। हाथ दुईटी बेस आराम रे मुठा करी नहीं जीभरू नाଳ पोछु पोछु जनाथन बाबू कहले, लतिका लते तुमे आज केमिति भाकुर माछ रांधिच देखी। आह कि सुंदर बास्ना घर भीतर महकी आसुची। समग्र घरटाକୁ मु एही मुहूर्तरे खाई देई पारे। ओह जो भोक हेलानी काहे मिस नायक तमरा भाकुर देखाइला नाही तो। गोटाए टेबुल पाखकू जाई लतिका खंडे तेल चिकिटा लगा खबर कागज टेकी देले। कागज तले गोटाए बड़ थाली देखागला। सेई थाली मध्यरे थुआ होइथिला गोटाए बृहत आकारर सुसिद्ध भाकुर। सेई आड़कू चाही जनाथन बाबू गोटे तृप्तिर निश्वास परित्याग कले। मुख तांकर उज्जवल होई आसिला। आखिर तारा आनंदरे नाचिबाकू लागिला। से नई पड़ी ओठ दुईटीकू सशब्दे चुचुमुइबाकू लागिले। तैल विहीन सगड़ चकर आवर्तन जेपरी शब्द उत्पादन करे सेहीपरि एक आवाज तांक ओठ दुईटार फांकरू बाहरी आसिला। किछि समय छिड़ा होई आंगुठी गुड़िकू मटाड़ी मटाड़ी से पुणी ओठ दुईटी मध्यरू सेहीपरि एक ध्वनि बाहर करबाकू लागिले। एही समय पार्श्ववर्ती घरू काहार कंठस्वर शुणागला। आह गोटाए प्राण मताणिया चुंब खाइबार शब्द सुबिला परि जणागला। हे लतिका सेठारे काहाकू अधरदान करुच। कहू कहू द्वारपथरे बाहरी पड़िला विद्यालयर सहकारी शिक्षक दानियल बाबू को मुंड। काहा संगरे चुंबन खेल मत थिला गो लतिका राणी। ओहो आमर शांतशिष्ट जनाथन बाबू बुढ़ा हेले मध्य तुमे जे पूरा दमरे रसर नागर बनिछ। ए रोसई घरटारे एकाकी गोटे स्त्री लोकर संगरे हो हो हो। किं कर्तव्य विमूढ़ जनाथन बाबू इतस्तत होई उत्तर देले, मु गोटे चुंबन करी नाही, एहा मु शपथ कही करि पारे। किए कहूची मु चुमा देइथिली? निपट बोकांकर चूड़ामणि तुमे। ए माछटी को देखि मु निजर ओठ चुचुमी थिली मात्र। गोटाए अविश्वास हास्य लहरी तोली दुआर मध्यरे अदृश्य होई जाऊ जाऊ दानियल बाबू कहले, से गुड़िक आउ काहाकू कहिब बुझिल। जनाथन बाबू लज्जारे आरक्त होई गले। से मने मने कहिबाकू लागिले, ए सामान्य घटनार कथाटा जे केउ जाए जीव ताहा एई शयतानकू जणा। रास्केलटा निश्चय समस्तंक पाखरे ए गल्प कहि बुलिब। मते समग्र सहरर आखिरे हिन्न करिदेव। आच्छा बोका हाबुडरे मनीष पड़िला निहात ब्रुटाइट। पुणी अभ्यागत मानक निकटकू से फेरीगले। दानियल कौन करुछंती एहा देखिबा लागि से भयरे चारिआडकू बारंबार चाहिबाकू लागिले। देखि पारिले पियानो उपरे भरा देई दानियल जिला इंस्पेक्टर भौणी सरोजिनी संगरे कौन कथाबार्ता करुछंती हाउ हसरे तांको मुह खंडिक फाटी उठुची। जनाथन बाबू भाबिले निश्चय मोरी कथा चलीची, ता नुहे तो आउ कौन शैतान। आ सरोजिनी बोधहुए ता कथा निश्चय विश्वास कले।
ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏପରି ହସୁଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ହା ଭଗବାନ, ନା କଥାଟାକୁ କୌଣସି ମତେ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢିବାକୁ ଛାଡିଦେବି ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ମତେ ନୁହେଁ। କେହି ଯେପରି ଏ କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷୟଟା ଭଲ କରି ବୁଝାଇ କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଦାନିଏଲ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ସଦୃଶ ଛିଡା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଅବଶେଷରେ ସେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଜାଣ ସରୋଜିନୀ, ଟିକେ ଆଗରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକଠାକ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ ସୁଖ ପାଅ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଭାକୁର ଅଣାଇଛି। ଜାଣିଛ, ମାଛଟା ପ୍ରାୟ 2 ଗଜ ଲମ୍ବ ହବ। ହଁ, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଇ ଭାକୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟାଏ ଭାରି ମଜାର ବ୍ୟାପାର ଘଟି ଯାଇଛି। ତୁମକୁ ଏଇ କଣି କହୁନଥିଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକଠାକ କି ନା ଦେଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରୋଷ ଘରକୁ। ଭାକୁରଟା ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଓଠ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଟିକେ ଆବାଜ ହୋଇଗଲା। କାରଣଟା ବୁଝିଲ ତ? ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଓଠର ବନ୍ଧନ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଯାଏ। ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କେଉଁଠାରୁ ଆମ ଦାନିଏଲ ବାବୁ ବାହାରି ପଡି କଣ କହିଲା ଜାଣ? ଲତିକାକୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଚୁମ୍ବ ଦେଉଥିଲି। ଲତିକା ସାମାନ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଣୀ ଜଣେ, ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କର କି ଉଦ୍ଭାବନୀ ଶକ୍ତି ଦେଖ। ଆରେ ଛି ଛି, ଲତିକା ମୁହଁ ହେଉଛି ଠିକ ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ପରି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଚୁମା? ଆରେ ରାମ, କି ଭଳିଆ ନିନ୍ଦୁକ ମଣିଷ ଏଇ ଦାନିଏଲ ଟା ଦେଖୁଛ ତ ସରୋଜିନୀ? କିଏ ମିଛୁଆ ନିନ୍ଦୁକ ମଣିଷ ମ? ପାଖ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଫେରି ପଡି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ କିରାନୀ ମନ୍ମଥ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଦାନିଏଲ ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ଶୁଣ ନା କଥାଟା। ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ରୋଷ ଘରକୁ ଲତିକା ଓ ଭାକୁର ମାଛର କାହାଣୀ ପୁନଃ କଥିତ ହେଲା। ହସୁଥିଲି ଏଥିପାଇଁ, ଓଃ କି ମିଛୁଆ ଲୋକଟା। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଲତିକା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ଗୋଟିଏ ମୁର୍ଗୀକୁ ଚୁମା ଦେଲେ। ଏଇ କଥା କହି ଦାନିଏଲ ବାବୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଘର ଭିତରେ ପଦାଚରଣ କରି ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସାମୁଏଲ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାସିନୀକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଜନାଥନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦାନିଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା। କି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକଟା କହିଲ ଦେଖି ଭାଉଜ ବୋହୂ। ସେ ରୋଷ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ ଲତିକା ନିକଟରେ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମଗଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭଟ ଗଳ୍ପ ଗଜୁରି ଉଠିଲା। କହୁଛି କଣ ନା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେଶ ଚୁମ୍ବନ ଦିଆଦି ହେଉଥିଲ ତ? ମଦ ଖାଇ ସେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହ୍ୟାତ୍, ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ହଂସକୁ ବରଂ ମୁଁ ଚୁମ୍ବନ କରିପାରେ। ତା ଛଡା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ହେ? ଏସବୁ କଥା ବୋକାଙ୍କ ପରି। ଏସବୁର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝୁଛ? ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ମତେ ହୀନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ କଣ? ଦାନିଏଲ ବାବୁଙ୍କ ପଛଆଡୁ ହଠାତ୍ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ କାହାକୁ ହୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ? ଏଇ ଦାନିଏଲ, ଏ ଆଉ ପୁଣି କିଏ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଛିଡା ହୋଇ ଭାକୁର ମାଛ ଦେଖୁଥିଲି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦାନିଏଲ ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞାତ ରହିଲା ନାହିଁ। ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ନରମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଟାଳି ନେଇ ଅନନ୍ତର ଜନାଥନ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହ ଏଥର କଣ କହିବୁ କହ। ଯାହା କହିବାକୁ ଯିବୁ ଏମାନେ ଚଟ କରି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ ବୋକା ଶିରୋମଣି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣୁ। ମନଗଢା କଥାରେ ଜନାଥନ ବାବୁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଲେ ଯେ ରାତିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4 ଗ୍ଲାସ ବ୍ରାଣ୍ଡି ଗଳା ଧକ୍କରଣ କରି ପକାଇଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପାନଶକ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ଝିଅକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସି ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡି ରହିଲେ। ପରଦିନ ସେ ଗତ ରାତ୍ରର କଥା ଏକାବେଳକେ ଆମୂଳଚୂଳ ଭୁଲିଗଲେ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଭାବେ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଢା କର୍ମ ତାଲିକାରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖର ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜନାଥନ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ପରାଭାବ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦିନେ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନାଥନ ବାବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବସି ଜୈନିକ ଛାତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟାଏ ଜଣକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନାଥନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଅପ୍ରିୟ କଥା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣାଇବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବା। କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ସହରରେ ଗୋଟାଏ ଜନରବ ଉଠିଛି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସଙ୍ଗରେ
अर्थात आपणक सुंदरी रांधुणीटी संगरे टिके बेसी भाबरे संश्लिष्ट रहिचंती। एथिरे अवश्य मोर आपत्ति करिवार किछि नाही, कारण एहा हैला आपणकर खोद प्राइवेट कथा। आपण जहा इच्छा ता करंतु ना काहेकि, एहा जेपरि भाबरे काहा निकटरे प्रकाश न करंती। मोर एहा अनुरोध, मते क्षमा करिवे। आपणको आ गोटाए कथा जणाई रखिबा उचित मने करूची, आपण कदापि भूली जिबे नाही जे आपण स्कूल शिक्षक। जनाथन बाबू उत्तर रे पदे हेले कथा कहि पाले नाही। से लज्जारे कळा पड़ीगले। दुर्नामर कोइला आउ निंदार कळा आलोकतारा माखी होई से चालुथिले बोली जनतार दृष्टि पड़िथिला तांको उपरे। सारा रास्तारे तांकरी विषय आजिकाली आलोचित हेउथिला। परे मध्य नूतन एक विपद फास पाती तांको अपेक्षा करी बसिथिला। आहार करिबा समय स्त्री कहले, आज किछि खाई पारु नाओ काहेकि म? कोन एते भाबुच कहिलो देखि? जहा तुमे भाबुच मु से कथा जाने। कालीमुखी लतिका कथा भाबुथिब त? हरामजादी, आ तुम कीर्ति कथा मध्ये समस्त मते कहउचंदी। मणिपी मनीषंकर कोन टिके हेले लाज शरम नाइलो मा? एतिकी कहि सारी से बुढ़ा जननाथक गंडरे सोजरे चपेट घात कले। जनानाथ बाबू खाइबा छाड़ी उठी गले। कंपी कंपी कोट और टोपी न पिंधि से सीधा दानियल बाबू घर आड़क चलिले। दानियल बाबू मध्य सेही समय सौभाग्य किंबा दुर्भाग्य वशतः घरे उपस्थित थिले। दानियल बाबू को सम्मुखरे देखि से रुक्ष कंठरे कहबाक आरंभ कले, रास्केल, समग्र जगत सम्मुखरे मो देहरे इमितिका कादुओ छिटा लेपिबार की दरकार थिला? काहेकि तुमे मोर इमिति निंदा रटना करि बुलच? कौन निंदा कली शुणे? निंदा कौन तुमे कहउच हे? हाँ हाँ मु ठीक कहउची। किए समस्तक आगरे कहिछि मु लतिका को धरी चुंबन देउथिली? तुमे तो? तुम छड़ा किए आउ एपरि करंता? तुमे अस्वीकार करूच? मते खुण करी कहउच कौन ना मो देहरे अलतार रंग बोली देइच? आखि दुईटा कपाळ पर्यंत टेकी थरी थरी कांद कांद स्वर रे दानियल बाबू कहिले, भगवान को नाम रे हलप करी कहउची, मु ए कथा काहाकू किछि कहि नाही। जदि कहिथिबे मो आखि फुटी जिवो, मु अंध होई जिवि, मो घर द्वार सब भस्म होई जिवो। मु तुम संबंध रे गोटे कथा मध्य ए पर्यंत काहाकू कहि नाही। तुमे विश्वास कर। दानियल को कथा किंतु आ अविश्वास करा जाई न पारे। से जे कोनोसी कथा काहाकू प्रकाश करि नांती, एहा ठीक। अन्यान्य बंधु मानक कथा स्मरण करी जनानाथ बाबू मने मने भाबिबार लागिले, किंतु काहा मुहरु ए कथा बाहरला? से लोकटी किए?